सो ए वीडियोटी होउची समवाय समीक्षा रे ऑडिट फीस रिलेटेड जहाँ जहाँ भी हमर एंट्रीज रहउची हमें जहाँ जहाँ सब डाटा रहउची से रिलेटेड हमें देखि परिवा कोडी एंट्री करि परिवा से रिलेटेड एटी गोटे शॉर्ट वीडियोटी होबो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण देखंतु एटा गोटे सर्कल लॉगिन ठीक अछि। सर्कल लॉगिन रे आपण माने देखंतु ऊपर अछि एक्टिविटी एक्टिविटी बटन रे गला परे एटी अछि ऑडिट फी रे क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपणकर सेई सर्कल रे जहाँ सब सोसाइटीज सब थिबो सेई सोसाइटीज मानकर डिटेल्स प्लस चालान डिटेल्स और व्यू गोटे ऑप्शन अछि। ए दुटा ऑप्शन आपण प्रति सोसाइटी रे अगेंस्ट रे आपण मिलिबो। तो सेई सोसाइटी रो जो चालान डिटेल्स थिबो सेटा आपण को एटी एंट्री करियार अछि। फॉर एग्जांपल एटा गोटे अछि धरंतु मोस्टली एससीएस वगैरह रो आपणकर चालान थाए एटी ऑल कैटेगरीज ऑफ सीएस आपणकर मिली जिवो। फॉर एग्जांपल धरंतु एटी एई सोसाइटी रो मते जो चालान एंट्री करियार अछि चालान में जो आपण ऑडिट फीस रो चालान गुडा जाबी चालान डिटेल्स से क्लिक कला परे एटी देखंतु आपणकर ऑल डिटेल्स आसीबो से रिलेटेड चालान नंबर आसीबो केबे कलेक्शन हेची बैंक डिटेल्स ठीक अछि। जो जो फील्ड आपण को कंसर्न ते सो फील्ड आपण एंट्री करिक एटी सेव करिवे। सेव कला माने आपणकर चालान टा एगुडा एंट्री हे जिवो। एंट्री हे गला परे नेक्स्ट एडी व्यू बटन रे आपण से चालान रो जोडा आपण जते अमाउंट रे एंट्री करथिबे साइड बाय साइड तळगु तळ एडा सब एडी शो हबो ठीक अछि। एटा ला फर्स्ट पॉइंट। द्वितीय पॉइंट से एक्टिविटी रे देखंतु एडी अछि वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ठीक अछि। एडा भी गोटे जो ऑडिट फी रिलेटेड रो जिंसटा आपण जहाँ जहाँ एंट्री करथिबे से रिलेटेड आपण जो मास रे एंट्री करथिबे से मास रे एडी फिल्टर करले आपणकर एडी डाटा शो करिवो। जेहेतु एडी किछि एबे एंट्री हेइनी सेति पय एडी डाटा शो करनी एतय लिखुची नो डाटा अवेलेबल इन दिस टेबल। एटा आपण वंस डाटा उडा से एंट्री कर देले एई जगह रे शो करिवो जो चालान गुडा जोडा एंट्री करथिले ठीक अछि। एटा ला दीटा कथा सेकंड गला थर्ड हला रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स रे आपण आईडी अछि एम्पायर एंड ऑडिट फी। एम्पायर एंड ऑडिट फी रे देखंतु एडी पांचटा जिंस अछि। ए पांचटा जिंस आपणकर एगुडा ओनली व्यू ओनली ठीक अछि। आपण एडी किछि एंट्री करियार नै आपण जा एंट्री करथिबे एटा कंसोलिडेट हेकिना ऑटोमेटिक फेच हेकिना एई जगह रे आपणकर शो करिवो। फॉर एग्जांपल डीसीबी ऑफ ऑडिट फी आपण जो डीसीबी रजिस्टर रहउचे डिमांड कलेक्शन बैलेंस से जो रहउचे जदि आपण ठीक एंट्री करथिबे देन एई जगह रे आपणकर जो आपण डीसीबी रजिस्टर जो मेंटेन करछन ऑडिट फी रो सेई हिसाब रे सेई फॉर्मेट रे एगुडा आपणकर शो करिवो ठीक अछि। एटा आपणकर कैटेगरी ऑफ सीएस वाइज मंथ वाइज एडी आपण फिल्टर करि परिबे को सीएस चाहउचंती सेटा फिल्टर करिकिना आपण देख परिबे। सिमिलरली एम्पायर एंड ऑडिट फीस रे जिबे एटा अछि डीसीबी ऑफ ऑडिट फीस अगेंस्ट एफिलिएटेड सीएस। एगुडा आपणकर जो सीसीबी रहउची सीसीबी यूसीबी रहउची सेई मानकर एगुडा चालान डिटेल्स जो भरथिबे सेगुडा एडी शो करिवो ठीक अछि। ए सेकंड पार्ट रे थर्ड पार्ट ता हला वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेजरी चालान्स। जो जिनसोडा आपण सेडी एंट्री करथले सेई जिनसो रो ही डाटा नै किना एडी आपणकर लाइन बाय लाइन आपण एडी शो करिवो प्लस आपण फिल्टर लगेकिना करेस्पोंडिंग मंथ्स रो आपण देख परिबे। रिपोर्ट्स रे जाइकिना एम्पायर एंड ऑडिट फीस रे आपणकर एडी पांचटा पॉइंट अछि। थर्ड पॉइंट एटा हम खोलथिले एबे फिफ्थ पॉइंट हला डीसीबी ऑफ ऑडिट फॉर स्टेट। एटा माने मयूरभंज स्टेट रो एंटायर केते रहउची अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओबी टा केते रहउची ओबी टा आपण कंसोलिडेट हेकिना आसुची ठीक अछि। प्लस एटा केते रहिला केते बैलेंस रहिला केते डिमांड ए सबुडा सेई सब रिलेटेड एटी फील्ड्स गुडा अछि सेई फील्ड एडा सब ऑटो फेच हेकी आसीबो। Progress of collection of audit fees of affiliated CS of CCB for the month एवडा सब CCB रिलेटेड जहाँ जहाँ हेतियो तार कंसोलिडेटेड डाटा ए जगह शो करिवो। माने रिपोर्ट्स रे एम्पायर ऑफ ऑडिट फीस भीतर ए जो पांचटा पॉइंट जो अछि ए पांचटा रे आपण ओनली व्यू ओनली आपण जोडा एंट्री करथिबे सेगुडा एडी करेस्पोंडिंग एडी शो करिवो ठीक से ठीक अछि। तापर आसला गोटे ऑडिट फी रजिस्टर ए जो रिपोर्ट्स रे आसला परे रिपोर्ट्स एडी देखन जो रजिस्टर्स अछि रजिस्टर्स रे क्लिक कला परे ए जगह अछि आपणकर
ଅଡିଟ୍ ଫି ଲେଭି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଥିବ ସେ ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟୁ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା କଣ କଣ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଟାଇପ ଅଫ ଅଡିଟ୍, ଅଡିଟ୍ ଲେଭି କେତେ ହେଇଛି, କେତେ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, କେତେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହିଲା, କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ କେତେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଗୁଡା ଶୋ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଡାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଡାଟା, ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ମଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ତ ସେ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଡାଟାଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆଡଭାନ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସବମିଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାର୍ଡ କପି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ର କପି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ମାନେ କୋଉ ମାସରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିଛିଟା ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ କପିରେ ବି ରହୁଛି, ହେଲା କି, ତ ସେ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ବାଲାନ୍ସ ରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ରେ କିଛିଟା ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ରହିଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ କରିକି ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକିନା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ। ବାଲାନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ ହବ। ସେ ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ ରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କନସୋଲିଡେଟେଡ ଡାଟା ଯୋଉ ଅଛି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ସିଏସ୍ ର ବାଲାନ୍ସଟା ପୁରା ହିଁ ରହିଯିବ ଏଇଠି। ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିକିନା କେତେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିକିନା ଲାଷ୍ଟ କଲମରେ ଯାହା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ଆଡ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଡ ହେଇକିନା ଟୋଟାଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଠାକ ଦେଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି, ଓପନିଂ କେତେ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଏସ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସିଏସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ବତେଇବି ଏବେ। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ସରିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟସ ରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ସ ରେ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ ଫି ଡିସିବି ରେଜିଷ୍ଟର। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆದ್ರೆ ଆପଣ ସର୍ଟ କରିକିନା ନିଜର ଯୋଉ ଇୟର ଦରକାର, ସରି ମାନେ ହଁ ଯୋଉ ଇୟର ବି ଯୋଉ ମନ୍ଥ ର ବି ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି କି କେତେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ଲେଭି ହେଇଛି, କେତେ କଲେକ୍ସନ, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେତେ, ଏଗୁଡା ଆପଣ ଅଡିଟ୍ ଫି ଡିସିବି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଆପଣ ସରକାର ଲେବୁଲରେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କଣ ନା କି ଯୋଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଓବି ଯୋଉ କୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବେ, ସରି ମାଷ୍ଟର ସେଟଅପ ରେ, ମାଷ୍ଟର ସେଟଅପ ରେ ଯାଇକିନା ଏଠି ସିଏସ୍ ମାଷ୍ଟର ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲର ଯାହା ସବୁ ସୋସାଇଟି ଅଛି ସବୁ ସୋସାଇଟି ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆସିଲା। ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶତାବ୍ଦୀ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ଲିମିଟେଡ ଅଛି। ଆର ତିନିଟା ଅପସନ ରହୁଛି, ତିନିଟା ଅପସନ ରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ତା ଦେହରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ এই পেজ ওপেন হব। এই পেজ ওপেন হলে ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡିଟ୍ ଫିସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଜ ଅନ୍ 31/3/24 ଆପଣ ଯେତେ ଯୋଉ ଅଡିଟ୍ ଫିସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫଲାଇନ ଡାଟା ଯୋଉଟା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକିନା ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରନ୍ତୁ 31/3/24 ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ସୋସାଇଟିର ଶତାବ୍ଦୀ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପର ଧରନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅଡିଟ୍ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ 2000 ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ଅଡିଟ୍ ଫି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଙ୍ଗର ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ମଙ୍ଗ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଙ୍ଗର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ 31/3/24 ସୁଦ୍ଧା, ହେଲା କି, ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ 24 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଡେଟଟା ନଉଛୁ। ଯଦି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଯଦି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ 1500 ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କାହାର ଅଡିଟ୍ ଫିସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ, କାହାର ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ସାଇମାଲଟେନିୟସ ଦିଟା ତ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହିଛି, এইটা মানে আডভান্স রইলে এটা জিরো হয়ে যাব, আর এইটা যে আডভান্স আপনার অডিট আউটস্ট্যান্ডিং রইলে এটা আডভান্স জিরো হয়ে যাব মানে অটোমেটিকলি।
ठीक अच्छे गला एति करिकिना आपण एटा को सेव करिवे सेव कले आपनकर ओबी टा टैली हबो टैली हेकिना जो एबे रजिस्टर्स गुडा सब देखेली मो रिपोर्ट्स रे सेगुडा सब डाटा सेठी ठीक फेचे की जायकिना आपनकर कंसोलिडेटेड डाटाटा आपनकर ए जो सर्कल सहित आ समवाय सहित आपनकर मैच करिवे तो एति तला ए जो ए ऑडिट से रिलेटेड जो जो माने एंट्री करिया पे सर्कल लेवल रे आ जो आशा करछि वीडियो टा आपनको बुझी आस्तियो सो थैंक यू।